हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम देखा द पेनिसुलार प्लाट्यू जोटा कि उपद्वीप मालभूमि आम कह जो आमर दुईटा क्लास अलरेडी सरी इंडियन जोग्राफी तो यहाँ हूँ थर्ड क्लास। तो मु प्लेलिस्ट देदेवी आपण मैंने जाकि सर्च ना करदे मो चैनल को जाकि आप पाइबे से दुईटा क्लास। तो सेटा थिला डिजिटल रे नोट यहाँ किंतु आमर हैंड राइटिंग नोट्स। तो जेहेतु टाइम होनी पीजीटी प्रिपरेशन होगा पड़ुची आ टीजीटी प्रिपरेशन होगाक पड़ुची। तो सेथिलागी मुझे जी पारुची आपण मानक मु प्रोवाइड करुची क्लास। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो पेनिसुलार प्लाट्यू कौन बा उपद्वीप मालभूमि कहले आम कौन बुझा तार प्राधान्य विशेषता कौन रही ना भारतर सबुठारु बड़ भू आकृति जोटा कि फिजियोग्राफिक डिवीजन हेउची पेनिसुलार लैंड। पेनिसुलार लैंड होची हमर भारतर सबुठारु भू आकृति फिजियोग्राफिक डिवीजन। यार आकार कौन रही असमान आउ रहिला हमर त्रिभुजीय रही तार हूँ कौन ना 600 रु 900 मीटर समुद्र पतन उपरे रहुची। तार सीमा कौन रोचे से देखा। सीमा हूँ कौन ना उत्तर पश्चिमर दिल्ली जो आरावली एक्सटेंड रही सेउठू आ पूर्व राजमहल हिल पश्चिम गिर रेंज आ रहा दक्षिण में करमंडल हिल एतिक रहा तार सीमा। यहाँ को आपण मैंने टिके पढ़ी ने तापर हूँ कौन रोचे मु मैप कर देछि। मैप रे आपण मैंने देखिपारे कौटी कौन रही। तापर से क्वेश्चन प्राय आसूची बहुत क्वेश्चन आसूची टीजीटी आउ रहा आमर ओपीएससी जो एग्जाम रोचे ओएसएससीजीएल सबकि क्वेश्चन किछिटा आसूची आपण मैंने देखिपारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिकी ही पढ़ी पारे। तो मुझे डिटेल्स लिखी देछि आपण मैंने रिविजन जेतेबेले करिवे टिके वीडियो देखिदेबे आउ देख सारा पर ही आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिदेबे जे आदर को क्वेश्चनटा आसूची। तापर आमे देखिबा कौन रही जोटा कि शिलंग आउ कर्बी आंगलंग प्लाट्यू यार उत्तर पूर्वरे माने प्रसार होइची। एटा को मन रखिए शिलंग आउ कर्बी आंगलम प्लाट्यू ए दुटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तापर रहा आमर गंडवान लैंड भांगी पड़ता भारतर सबुठारु पुराणा एटा भांगी ठीक अच्छे सबुठारु पुराणा और स्थिर भूभाग गंडवान लैंडटा। जदि क्वेश्चन आसिला सबुठारु पुराणा और स्थिर भूभाग कोटा ना सेटा होची गंडवान लैंड। तापर होची हमर रहिला एटा पाधनत कौन रही सेठी कौन पाई कि सेठी कहा द्वारा माने कोटारे गठित सेटा होची हमर कौन क्रिस्टालाइन माने इग्नोनियस तापर होची मेटामॉर्फिक रॉक एगुड़ाक द्वारा गठित। एटा होची कौन ना अग्नियोगिरी जोटा कि आमर कौन सेटा कहबा लाभारू फाटिकी सेटा को आमे इग्नियस कहबा। आर गोटे टॉपिक बनैछि आपण माने जाकि देखि परबे डिटेल्स रे। तापर आमे देखिबा प्रमुख प्लाट्यू बा प्लाट्यूस कौन रही प्रमुखर। फास्ट होची हमर कौन रही हजारीबाग तापर होची पालुम तापर रांची मालवा कोयम्बटूर तापर कर्नाटक एगुड़ाक सब प्रमुख प्लाट्यू। उत्तर पश्चिम अंचल रही कान्वेन आ रवियंस चंबालविंद मेनार एगुड़ाक सब रही। तो कान्वेन कौन आगे जानिबा कान्वेन कौन मुझे लिखिदेछि जोटा खूब गभीर और संकीर्ण नदी उपत्यका रही। आ रबिन्स कौन सेटा होची गोटे छोट आ गभीर नदी उपत्यका किंबा जल प्रभाव रे कटि जाइथिबा एक भू आकृति माने गोटे जाउची मनकर एमती नदीटे जाउची तो मझिरु जदि भांगिकी आउ गोटे प्लेस को पळेला तो ये जो मझी प्लेसटा को रहिला सेटा को आमे कहबा कौन सेटा को आमे कहबा रबेन्स। तापर रहिला हमर डिकेन ट्रैप जोटा कि ब्लैक सॉइल रीजन जोटा कि अग्निय पहाड़ शिलारू विलयरू गठित ठीक अच्छे। एटा होची डिकेन ट्रैप। तापर यार 3 मेजर डिवीजन रे विभक्त करा जायछि। फास्ट कौन होची फास्ट होची सेंट्रल हाईलैंड आ तापर सेकंड होची डिकेन प्लाट्यू थर्ड होची नॉर्थ ईस्टर्न प्लाट्यू तीनटा रही। आम ए डिटेल्स रे पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड फास्ट टाइम पढ़ा कौन सेटा। तो सेंट्रल हाईलैंड कौन ना सेटा को आम नर्मदा नदीर उत्तर देखा मिले। तापर मालबा प्लेट आ विंध्यान रेंज आरवली जोटा कि विंध्यान रेंज दक्षिण रे आरवली पश्चिम रे गुरु शिखर जोटा कि 1722 मीटर रही। आरवली रेंजटा विश्वर पुराणा पहाड़ सबुठारु ठीक अच्छे। ईस्टर्न एक्सटेंस रही ईस्टर्न एक्सटेंस को रही ना बुंदलाखंड आउ बाघलाखंड ए दुटा रही प्लाट्यू। एटा भी आम आगु देखा मैप रे। एबे देखिबा
ଆମର ଛୋଟା ନାଗପୁର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଛୋଟା ନାଗପୁର ରେ କ'ଣ ରହିଛି? କୋଇଲା ମିଳେ, ଲୁହା ମିଳେ, ବକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳେ, ମାଇକା ମିଳେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଛୋଟା ନାଗପୁରରେ ମିଳେ। ଆର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ବକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁଠି ମିଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଚାରିବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେ ଥୁଆ ସବୁଥିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଡିକେନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। କ'ଣ ଡିକେନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଉଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ସେଇଟା ତ୍ରିଭୁଜୀୟ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଚ୍ଚ, ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ। ମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଥିବ, ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ ହେଇକି ଥିବ, ମାନେ ତଳୁଆ ହେଇକି ଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡୋଡାବାଟ, ଯେଉଁଟାକି 2637 ମିଟର, ତାମିଲନାଡୁ ଡିକେନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର। ଆଉ ସେଠି କିଏ ସବୁ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି? ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଭିଲ୍, ଗୁଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। କ'ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାପିଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1600 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ସହ୍ୟାଦ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ନୀଳଗିରି, ଅନ୍ୟାମାଲ ଆଉ କରମଣ୍ଡଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ୱେଷ୍ଟ ଘାଟର। ତାପରେ ଆନାମୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି 2695 ମିଟର, କେରଳରେ ରହିଛି। ପେନିସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ସିଏ ରହିଛି। ତାପରେ ଓରିଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଚେରାପୁଞ୍ଜି ପରି ହେଭି ରେନ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି ଓରିଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍। ଚେରାପୁଞ୍ଜିକୁ ସେଟାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ସେଠି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। କ'ଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହେଉଛି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁବେଳେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବା କାଲକାଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି କହୁଛେ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବି ହେବ, ସବୁ ସାଇଡ଼୍ଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ସେଠି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆମର କେଉଁଠି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ 1501 ମିଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ପାହାଡ଼, ଆମେ କହିବା ପ୍ରମୁଖ ପାହାଡ଼। ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରମୁଖ ପାହାଡ଼ ରହିଛି କେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର? ପାଲଖାଣ୍ଡା, ନାଲାମାଲ, ତାପରେ ହେଉଛି ଜଭାଡ଼ି। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ ରହିଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। କ'ଣ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଉଛି ରାଜମହଲ ପାହାଡ଼, ଆଉ ରହିଲା ମେଘାଳୟ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭୂଭାଗ ଭାଙ୍ଗି ହେତୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ନର୍ଥର୍ନ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖାସି, ଗୋରା, ଜୈନ୍ତିଆ ହିଲ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନର୍ଥର୍ନ ଇଷ୍ଟର। ଆଉ ମିନେରାଲ ସେଠି କ'ଣ ମିଳେ? ୟୁରେନିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଲିମଷ୍ଟୋନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଆଉ ମାଇସୋନେମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଏଠି ହୋଇଥାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ଏଠି ଚେରାପୁଞ୍ଜି। ଏଇ ଦୁଇଟା ନାଁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଏଇଠି ଅଧିକ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଲା। ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ କରିକି ହିଁ କରିବେ, କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଏଠି ରହିଲା ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହୁଛି ଆମର ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ରହିଲା ଛୋଟା ନାଗପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିଛି? ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏଠି ରହିଲା। ଡିକେନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ରହିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରହିଲା ଦାଣ୍ଟକର୍ଣ୍ଣମ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ରହିଲା। ଏଠି ରହିଲା ଆମର ସିଲିଂ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ରହିଲା, ଶିଲଂ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଏଠି ଆମର ମାରୱାର, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ବୁନ୍ଦଲାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଗଲାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲବା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା କରିଦେବେ, ଭଲକି କରିବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦରସେ କରିକି ତାକୁ ନାମକରଣ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଢ଼େଇବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।